أنتم مسلمون. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. إذا أحباب الكرام، كما العادة درسنا مع التفسير ومع سورة النصر، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة أيها الأحباب الكرام تحمل معاني في طياتها نقف عندها كما العادة إن شاء الله سبحانه وتعالى. Alors avec le chapitre de la victoire, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces 3 versets, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens en foule dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. À travers ce chapitre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, composant de 3 versets, on va étudier la cause de la révélation et le sens général. هذه الآيات أحباب الكرام، عبد الله بن عباس رضي الله عنه سيحكي لنا معناها في قصة ستقع له مع الصحابة رضوان الله عليهم والخليفة الثاني أبو بكر رضي الله عنه. في الصحيح عن النبي كما ورد في البخاري، وفي تفسير هذه السورة من تفاسير على رأسها تفسير ابن كثير، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دائما يستدعي ابن عباس، عبد الله بن عباس الشاب الذي تعلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم أصول التفسير والفقه وعلوم الدين على وجه العموم. فبعض الصحابة لم يرقهم ذلك، يعني كان عمر بن الخطاب يستدعي لمجلس الشورى ومجلس العلم والفقه وكبار الصحابة كعلي رضي الله عنه وعثمان ومعاذ بن جبل وجبال من الصحابة رضي الله عليهم، وعبد الله بن عباس يأتي يدخل معهم بإذن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبعضهم قال لعمر: يعني كيف تأذن لمثل هذا وعندنا صبية مثله، عندنا شباب، عندنا أولاد في نفس السن؟ قال: إنه كما تعلمون، يعني هو تعرفون قدره وكذا وما قال فيه النبي وعلمه وكذا. وفي يوم من الأيام سيدنا عمر أراد أن يبين لبعض من يشك في علم عبد الله بن عباس رضي الله عنه قيمته وقدره، فكانوا في مجلس وأدخله كما العادة فقال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم علينا بالنصر وبالفتح والتمكين نسبحه ونستغفر لذنوبنا. وبعضهم لم يقل شيئا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس يعني كمن إذا قلنا الآن سيكون في عمره في ذلك الوقت يعني أقل من 18 سنة، 15 سنة، ويدخل مع العلماء من الصحابة رضي الله عليهم. فقال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس: أما أنت فما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: أما أنا فلا أرى غير أن هذه السورة فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعي رسول الله يعني فيها أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب، أن النبي سيموت في هذه السنة. الآن نحن نقرأ هذه السورة وما فيها شيء سيموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: إذا جاءك نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فنصرك الله على من ظلمك وأخرجك ومكنك، وأصبحت دولة المسلمين قد أصبح لها كيان واستكملت أمورها،
ثم جاء الناس يدخلون بهذا الفتح في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفره يعني تهيأ لتنتقل إلى الرفيق الأعلى. فقال عمر بن الخطاب أما أنا فلا أرى فيها إلا ما تقول، وهذا هو أصح التفاسير الذي جاء فيها. فمن ثمة اعتبر هؤلاء العلماء قيمة ذلك الشاب الذي كان له من العلم. فهذه الصورة إذن فيها نعي رسول الله، هذه الصورة تبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح، وفي نفس الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة نعت النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قال أنها مدنية، ومنهم من قال مكية، والراجح أنها مدنية، منهم من قال أنها نزلت في منن، ومنهم من قال غير ذلك. Alors, à travers ce chapitre de la victoire, ces 3 versets de ce chapitre, Abdullah ibn Abbas il va nous résumer le sens de ce chapitre. Et comme vous le savez, Abdullah ibn Abbas, c'est un jeune homme, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié, a donné, a étudié, a donné beaucoup de sciences. Hein? Il a été toujours à la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque du deuxième califat, Omar ibn Khattab, Omar ibn Khattab il a l'habitude de le consulter, de prendre ses opinions dans certaines choses, au point qu'il invite à l'assise des grands compagnons hein, qui sont plus âgés que lui. Un jour, un de ses compagnons, il a dit, comment ça se fait que Omar ibn Khattab, il invite toujours ce jeune homme, et nous, on a des enfants comme lui. Il a trouvé que l'écart d'âge entre les grands compagnons et un jeune homme, ça ne se fait pas qu'il participe avec une assise aussi importante, on prend des décisions théologiques, politiques pour la nation musulmane. Omar ibn Khattab, il leur a dit, je l'invite selon ce que vous savez de lui. Vous le connaissez. C'est quelqu'un à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné faveur de pas mal de choses. Il a accompagné le prophète, il a de la science. Un jour, Abdullah ibn Abbas, il a dit, Omar ibn Khattab, il m'avait invité exprès à une assise très importante pour leur montrer, ça veut dire ma science, c'est mon savoir. Et quand ils ont été dans l'assise, Omar ibn Khattab, il a dit à ses compagnons, qu'est-ce que vous en dites? C'est quoi votre opinion, votre explication, exégèse de chapitre de la victoire? Où Dieu dit, c'est lorsque vient le secours d'Allah, et ainsi de suite, il a récité le chapitre. Un de ses compagnons, il a dit, ce qu'on peut comprendre, c'est clair que Dieu ne dit, si jamais Dieu vous a accordé la victoire et le soutien, et vous avez vu les gens qui rentrent dans l'islam en folie, ainsi de suite, vous proclamez la grandeur et glorifiez Dieu et vous implorez Dieu qui vous pardonne vos péchés. C'est ce qu'on lit nous c'est ce qui est apparu dans les textes littérairement. Et après, les autres ils n'ont rien dit. Ça veut dire c'est comme c'est une confirmation de ce que un d'eux il a dit. Après, Omar ibn Khattab a adressé la parole au jeune homme, Abdullah ibn Abbas. Il a dit, par contre toi Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton explication à ce chapitre? Je lui ai dit, par contre, moi je ne vois pas ce qu'il voit telle personne, même s'il est plus âgé que moi, mais ce que je vois que ce chapitre nous annonce la mort du prophète. À travers ce chapitre, on comprend que le prophète a parachevé sa mission. Dans cette année, le prophète il va nous quitter. L'année où ce chapitre a été révélé. Parce que Dieu lui dit, si on t'a accordé le secours et le fait à la victoire, ça veut dire que de rentrer à la Mecque et de casser les statues et de, comment dirais-je, aussi rajouter le territoire de la Mecque au territoire musulman. Et tu vas observer que les gens, ils vont rentrer à cette religion, ils vont embrasser cette religion d'une quantité importante. À ce moment-là, tu proclames la grandeur de Dieu, tu glorifies ton Seigneur et tu implores le secours de Dieu. Et ça signifie que, ça y est, le prophète a fini sa prophétie, sa mission, il va nous quitter. Et Omar ibn Khattab, il a dit, ainsi que moi, je ne vois pas d'autre interprétation et d'autre explication de ce chapitre que ce que tu m'as dit selon le hadith du prophète, qui m'a dit qu'Allah, il m'a annoncé mon départ à travers ce chapitre. Ça nous montre, Ahbab al-Karam, que
c'est pas n'importe qui peut comprendre les versets coraniques. Ça nous montre que le Coran, l'exégèse du Coran, exige un minimum de science, exige un bagage pour savoir la cause de la révélation, le sens du verset. C'est pas parfois on s'arrête devant ce qui est apparu dans nos versets, ce qu'on comprend dès la première lecture, si ça veut dire cela évidemment. Et dans la globalité des versets, du chapitre, aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, chaque fois dans même la vie privée de l'un de vous, si il a une réussite, il a un soutien, il a un secours auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, il doit multiplier l'adoration vers Dieu subhanahu wa ta'ala et il implore le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'il avait commis auparavant. Parce que si Dieu subhanahu wa ta'ala il voulut vraiment nous punir et nous rendre le compte, ça veut dire nous juger, on ne mérite pas le soutien ni le secours de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais avec le pardon qu'on demande à Dieu, avec l'adoration, hein, on peut arriver à ce niveau-là. En général, ahbab al-karam, c'est ça le sens de ce verset. إذا جاء نصر الله بمعنى أنه في هذه السنة ومن بعض العلماء من يقول بأن آخر سورة نزلت في القرآن هي إذا جاء نصر الله. فرقوا بين آخر سورة وآخر آية. Parmi les savants qui disent que le dernier chapitre qui a été révélé dans le Coran, c'est ce chapitre. Mais faites attention, ne pas se tromper, faites la différence entre le dernier verset et le dernier chapitre. Oui. Un chapitre entier, parmi les savants qui disent c'est le dernier chapitre entier que Dieu a révélé, le dernier c'est celui-là, entièrement. Mais le dernier verset aussi, il y a divergence, mais le qawl al-rajih, c'est اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ça c'est le verset, le dernier verset. Mais le dernier chapitre entier, إذا جاء نصر الله, parce que ça parle de le départ du prophète صلى الله عليه وسلم. إذن en bref, هذا هو الأحباب الكرام. ولا شك أن في سبحان الله وأنا قادم إليكم أنظر إلى ما يسمى بالفعل الحسن رغم هذه الأحداث التي نعيشها نحن اليوم في العالم كله تتوافق مع هذه الصورة أن كل هذا إن شاء الله سيكون نصر الله سبحانه وتعالى وليس نصر الإرهاب ولا التطرف ولا العدوان والظلم إنما نصر الله الذي يأتي بالرحمة ويأتي باللطف ويأتي عموما منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم.